Hello mes bio, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo spécialement pour vous. Oui, pour vous, les étudiants de la deuxième biologie, encore avec la zoologie et cette fois-ci avec le deuxième chapitre, c'est les protozoaires. Donc, c'est le plus long chapitre. C'est parti. Les protozoaires, c'est quoi? Donc, c'est un nom grec. Dans la zoologie, on va les mots grecs. En principe, on va les mots grecs. C'est pour ça qu'elle est plus dure. Les protozoaires, c'est quoi? Donc, proto veut dire premier ou bien primitif. Et zoaire, j'ai zone, et veut dire animal. Donc, protozoaires sont des animaux primitifs. On va voir ensemble les différentes caractéristiques de ces animaux primitifs. Premièrement, concernant la structure cellulaire, عندهم une seule cellule. عندهم خلية واحدة. On a dit que les protozoaires sont des micro-organismes qui ont une petite taille, donc on ne peut pas les voir avec l'œil. On le voit microscopiquement. Et microscopiquement, عندهم de 100 microns. Microns, ils sont des micro-organismes. Donc, ils sont caractérisés par la mobilité. Ils sont mobiles, يتميزوا بالتنقل تاعهم. concernant التغذية, ils sont hétérotrophes, يعني ذاتية أو عضوية التغذية، لا تعتمد على غيرها، يعني تقدر تركب المادة العضوية عن طريق التركيب الضوئي وتقوم باستهلاكها. Donc, concernant le type de vivre تاعها, elle vit libre, ou bien في des symbiotiques, ou bien في des parasites. Donc, تقدر تعيش حرة، ولا تقدر تعيش في des parasites طفيلية تعتمد على غيرها، وتقدر تعيش symbiotique يعني مع بعض تعيش ككل مع بعض. Concernant le milieu de vie, تقدر تعيش في les mers, في les eaux douces ou saumâtres, ou bien في les milieux biologiques, في le sang et le TD, etc. Donc, عندنا les protozoaires, c'est l'espèce. في هاد l'espèce عندنا 5 embranchements. Il faut les apprendre. Premièrement, les Sarcomastigophora. Deuxièmement, les Apicomplexa. Troisièmement, les Ciliophora. Et quatrièmement, les Microspora. Et cinquièmement, les Myxoa. Donc, on va voir en détail chaque embranchement. On va commencer par les Sarcomastigophora. Déjà, Sarcomastigophora, toujours c'est un nom grec qui se divisait cette fois-ci en 3 parties. Cerco, j'ai un cercode. Cercode veut dire carnu. Carnu, يعني حاجة كتكون obèse. Mastigo, j'ai un mastigos. Mastigos veut dire un flagelle. Flagelle يعني صوت. Donc, تتميز. Les cercomastigophores تتميز بالأصوات. Donc, هاد الصوت, le flagelle هذا, qui permet la priorité تاع la mobilité. Donc, يسمح لها بالتنقل. Et fora, j'ai foros, et veut dire qui porte. Donc, sont des carneux, ou bien sont des animaux primitifs qui portent des flagelles. هذا ما يسمح لها بخاصية la propriété plutôt de la mobilité. Les représentants ont عندهم un seul noyau. علاش un seul noyau? Parce qu'on a dit qu'ils ont un seul cellule. Donc, madame عندهم un seul cellule, bien sûr, حيكون عندهم un seul noyau. Un appareil locomoteur, flagelle ou bien des pseudopodes, عندهم un appareil locomoteur تتمثل في les flagelles ou bien les pseudopodes. Donc, les flagelles هادو الأصوات ولا نقدر نعيط لها des pseudopodes. pseudopodes معناتها أرجل كاذبة. donc أرجل كاذبة تتمثل في الأصوات تسمح لها بالتنقل. Donc, عندنا في les Sarcomastigophora 2 sous-embranchements. Donc, imaginez ce schéma. عندنا l'espèce, c'est les protozoaires. Les protozoaires, déjà, عندنا فيهم 5 embranchements. Les 5 embranchements, on l'a cité. Les Sarcomastigophora, l'Apicomplexa, le Myxoa, etc. Donc, بدينا احنا بلي Sarcomastigophora. Déjà, les Sarcomastigophora فيها 2 sous-embranchements. تحت l'embranchement. Un sous-embranchement. يتمثل le sous-embranchement الأول في les Mastigophora. Et le deuxième sous-embranchement, c'est les Sarcodina. D'accord? On va voir le premier sous-embranchement, c'est les Mastigophora. Donc, on va voir les caractères généraux. الخصائص العامة تاع les Mastigophora وش هي؟
représente ou bien possède un ou plusieurs flagelles. Donc يقدر يكون عندها un flagelle ولا plusieurs flagelles. Les flagelles هادو قادرين يكونوا des flagellés ou bien des flagellates. D'accord, نعيطولهم des flagellés ou bien des flagellates. Le flagelle s'insère sur un corpuscule سينيتوزوم. دونك هاد لو فلاجيل منين يتمركز، منين جاي هاد لو فلاجيل الصوت هذا الذي يتمثل في لي فلاجولي او بيان في لي فلاجولات، دونك يتمركز من ان كوربوسكول، من جسيم كيما نقولوا ان كوربوسكول اللي نعيطولو لو سينيتوزوم. دونك لو سينيتوزوم يخرجوا منه هاد لي فلاجيل. D'accord. Le corps est fusiforme. Donc le corps راح يكون fusiforme يعني مرزلي. Donc les corps تاع لي ماستيغوفورا راح يكون مرزلي entouré par une membrane cytoplasmique. Donc imaginez كيفاش راح يكون. دوك نشوفوا كيفاش حيكون هذا لو كور. دونك راح يكون مرزلي entouré par plutôt une membrane cytoplasmique. راح يكون محاط بغشاء سيتوبلازمي. Le cytoplasme c'est toujours transparent ويحتوي على ماذا؟ يحتوي على ان نوايو. علاش ان نوايو؟ باسكو قلنا بلي يتكونوا هاد لي زانيمو بريميتيف عندهم اون سول سيلول، دونك حتكون عندهم اون سول نوايو. دونك لو سيتوبلازم يحتوي على ان نوايو، يحتوي على ان اباراي دو جولجي. لاباراي دو جولجي اللي هي الجهاز الجولجي، لاباراي باراباسال. و certains possèdent un axostyle وكاين فيهم كذلك الذي يحتوي على ان اكزوستيل كي ديريف دو سنتروزوم. دونك لاكزوستيل هذا هو ابره محوريه. الابره المحوريه هذه حتقوم بتقسيم لو سنتروزوم. لو سنتروزوم هو الجسيم المركزي. الجسيم المركزي هذا من بعد راح يدخل في لا ميوز، الانقسام الخلوي. دونك certains برك مش كامل يحتوي. دونك سي سا. نروحو دوكا لا كلاسيفيكاسيون التصنيف تاعهم. عندنا اون سول كلاس. دونك اون سول كلاس تتمثل في الزوماستيغوفورا. دونك زوماستيغوفورا، زوم veut dire animal et mastigos يعني flagelle et fora qui porte ou bien porteur. Donc ce sont des animaux qui portent des flagelles. Madame, parce qu'on a dit en général, les sarcomastigophores sont des animaux primitifs qui possèdent des flagelles. On a dit les flagelles ou les pseudopodes هادو اللي تمدلي la propriété اللي تمدلها ولا تسمح لها بلا propriété خاصية التنقل de la mobilité. Donc هاد les flagelles قادرين يكونوا des flagellés des flagellates. Donc على هاد الأساس la classe c'est la Zomastigophora. Madame Zomastigophora zo معناتها حيوانات qui portent des animaux plutôt qui portent des flagelles. Donc حتكون des zooflagellés ou bien des zooflagellates parce que قلنا باللي flagelles ولا les pseudopodes قادرين يكونوا des flagellés ou bien des flagellates. هذه الخاصية تاعهم. donc zooflagellés ou bien zooflagellates عندهم une affinité animale يعني تقارب حيواني. sont hétérotrophes يعني كذلك عندها عضوية التغذية أو ذاتية التغذية. في لا كلاسيفيكاسيون عندنا لو 5 اوردر. دونك حنا واش قاعدين نشوفوا؟ عندنا ليسباس سي لي بروتوزوار. اون ا دي في لي بروتوزوار عندنا 5 امبرونشمون. من لومبرونشمون بدينا بلومبرونشمون الاول اللي هي لي ساركوماستيغوفورا، شفنا عندنا 2 سو امبرونشمون. ابري من لي 2 سو امبرونشمون بدينا بالماستيغوفورا. الماستيغوفورا سي لو سو امبرونشمون. واش فيه لو سو امبرونشمون؟ فيه اون كلاسيفيكاسيون. دونك فو فوايي كيفاش رانا نديرو في لي زيتاب هادو. لي زيتاب هادو كيما نقولوها راهي هويه تاع هاد الحيوان. دونك لازم نمروا بهاد لي زيتاب كامل باش نعرفوا هاد الحيوان. دونك من بعد رحنا لا كلاسيفيكاسيون لقينا عندنا في لي ماستيغوفورا اون سول كلاس اللي هي لي زو ماستيغوفورا، لي زو فلاجولي او بيان لي زو فلاجولات. من بعد رحنا لوردر. في لا كلاسيفيكاسيون عندنا ابري لوردر عندنا 5 اوردر في لي ماستيغوفورا. premièrement عندنا لي كوانوفلاجيليدا. le deuxième ordre c'est les kinetoplastida. le deuxième ordre c'est les diplomonadida. le troisième, plutôt le quatrième c'est les trichomonadida. et le cinquième c'est les hypermastigida. donc هادو c'est à apprendre. ما عندناش كيفاش نديرو لهم. c'est vrai qu'ils sont durs à apprendre mais لازم نعرفوهم هكا، لازم نحفظوهم. d'accord. ça c'est l'ordre. نبداو بالاولين اللي هي les Quanoflagellida.
Donc A, le premier ordre, c'est les Choanoflagellida. Donc elle ressemble aux choanocytes des spongiaires. Les choanocytes هذه هي خلايا اسفنجية. Donc on va les voir بعدا parce que le troisième chapitre après les protozoaires c'est les spongiaires. بعد نشوفهم les choanocytes هادو. Donc تشبه les choanocytes الخلايا الاسفنجية هذه les choanoflagellida, c'est le premier caractère. Le deuxième caractère, elle possède une collerette plutôt, une collerette apicale d'où émerge un long flagelle. Donc عندها توق ولا collerette. La collerette هذه يخرج ولا sincèrement يخرج منها un long flagelle qui permet la mobilité des choanoflagellida lorsqu'elle est partie de Zomacygophora. Donc, un particule alimentaire glisse et sont absorbés par les phagocytes. Donc, عندها مخزون غذائي. هذا المخزون الغذائي راح يمتص من قبل les phagocytes الفجوات. Donc, راح يكونوا فيها فجوات. عندنا deux formes في les choanoflagellida. عندنا solitaire ou bien colonial. Solitaire يعني تعيش منعزلة. Donc, كيما les salpingoeka sp. وقادرة تعيش في مستعمرات كيما colonial. كيما les codonociga, donc SP. D'accord? هذا c'est le premier sous-ordre, les choanoflagellida. On va voir le deuxième sous-ordre, c'est les kinetoplastida. Donc les kinetoplastida عندها un ou deux flagelles. Par contre les choanoflagellida عندها un seul flagelle اللي هو راح يكون un long flagelle يخرج لي من les collerate. Par contre les kinetoplastida donc عندها قادر يكون عندها واحد ولا اثنين flagelle. عندك espèce connu sans parasite. Donc le type de vie تاعها elle vit dans des parasites يعني حتكون طفيلية. espèce connue sans parasite حتكون معروفة بأنها طفيلية. quelques-unes sont libres وقادر يكون منها جزء منها قادر يكون يعيش libre حر. Donc هذا c'est concernant le type de vie. قادرة تعيش في des parasites وقادرة تعيش libre. وعندها un ou deux flagelles. D'accord? هذه c'est les kinetoplastida. Donc عندنا plutôt deux sous-ordres في les kinetoplastida. كاين trypanosomatina وكاين البودونينا. Donc vous voyez كيفاش رانا قاعدين نخدمو. شفنا l'espèce c'est les protozoaires. في les protozoaires عندنا 5 embranchements. بدينا بالembranchement الاول اللي هو les Sarcomastygophora. On a dit que les Sarcomastygophora on distingue deux sous-embranchements, les Mastygophora et les Sarcosina. بدينا بلي Mastygophora déjà قلنا فيه هو c'est un sous-embranchement فيها une seule classe, la classe اللي هي Zomastygophora اللي هي zooflagellés ولا zooflagellate. Donc هذا c'est la classe. Donc après la classe شفنا l'ordre عندنا 5 ordres. On a dit que le premier ordre c'est les choanoflagellida, le deuxième ordre c'est les kinetoplastida. Les choanoflagellida ما فيهاش un sous-ordre. Par contre les kinetoplastida فيها un sous-ordre يعني تحت l'ordre. Le premier sous-ordre c'est les trypanosomatina et le deuxième c'est les bodonina. Donc on va voir en détail ça. Le premier sous-ordre, Trypanosomatina, donc elle vit dans des parasites fusiformes, sont des parasites fusiformes parce que je قلنا قادرة تكون تعيش في des parasites وقادرة تكون تعيش libre. Donc les Trypanosomatina حتعيش في des parasites, donc طفيلية. Fusiforme يعني le corps تاعها fusiforme يعني مرزلي, c'est concernant le corps, la forme du corps. Un flagelle est dirigé vers l'avant, relié à la masse. Donc le flagelle تاعها راح يكون dirigé, راح يكون متمحور أو متموقع مع في الأول vers l'avant يعني من الأمام. relié à la masse راح يكون كذلك مرتبط بالكتلة. cytoplasmique par une membrane ondulante. بعد نشوفوا هذا. donc le flagelle تاعها راح يكون مرتبط بالكتلة السيتوبلازمية وذلك عن طريق la membrane ondulante. donc نشوفوا le schéma. Flagelle est situé en arrière du noyau. Le flagelle
لو فلاجيل تاعها وين يقع en arrière du noyau donc يقع وراء النواة. Le genre, donc ben non le genre après le sous-ordre